अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब और ये उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें ये ऑनलाइन मुशायरा और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ शामिल हैं। उनका मैं अभी तारफ़ भी कराता हूँ प्रोग्राम शुरू करने के बाद। और बहुत ही नामवर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं याफ्ते कलाम पाक से इसका आगाज़ करना चाहूँगा। तो वर्ज़ है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इस कुरान को हमने नाज़िल किया और इसका हर एक वादा सच्चा होकर रहेगा, और चूँकि ये तमाम नौ इंसान के लिए हमेशा के लिए ज़ाब्ता हयात बनकर रहना था, इसलिए इसे हर तरह से मुकम्मल कर दिया गया है और इसकी हम खुद हिफाजत करेंगे और इसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकेगी। माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये तो था तर्जुमा। तो अभी जज़ाकल्लाह। पीछे कुछ बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है। हाँ, लग रहा है, पता नहीं किसकी जी। चलो कोई नहीं, मेरी यार मैं 1 मिनट चेक करता हूँ कहाँ से आ रही है। जी, तो ये नाज़रीन हमारे साथ हैं नॉर्वे से मोहतरम जनाब जमशेद मसरूर साहब, जो कि शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है और ना सिर्फ ये शायरी लिखते हैं बल्कि ये अपना ड्रामा और इस तरह डायरेक्शन भी करते हैं। और बहुत इन्होंने ना सिर्फ उर्दू में लिखा है और उसमें नॉर्वेजन में भी इन्होंने खूबसूरत शायरी फरमाई है। तो इनसे हम इनका खूबसूरत कलाम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे और उसके बाद हम दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो हैं बहुत ही मारूफ और जाने पहचाने शायर और प्रोफेसर मोहतरम नाम नकवी साहब, जो पाकिस्तान से हमारे साथ इधर शामिल हैं। हम दोनों मेहमानान ग्रामी को खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और साथ ही प्रोग्राम के शुरू में अब हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले जनाब मोहतरम प्रोफेसर नवाब नकवी साहब जो है वो अपना एक बारगाह रसालत में अपना एक हदिया अकीदत पेश करें और उसके बाद शायरी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी मोहतरम जनाब प्रोफेसर नवाब नकवी साहब। जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। जमशेद साहब को भी मेरी तरफ से सलाम। आपने नातिया जी आपने कोई नातिया नात वगैरह के लिए फरमाया, तो मैं एक नात है जो काफी अर्से पहले मैंने लिखी थी। जी तो वो मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की, जहां तक मुझे याद पड़ता है जी तो वो सुनाई देता हूँ। मिदहत सरकार। जी। ये हम जो इश्क़े रिसालत माब रखते हैं, सुभान अल्लाह। ये हम जो इश्क़े रिसालत माब रखते हैं, बड़ा सुकून है मगर इज़्तिराब रखते हैं। सुभान अल्लाह। बड़ा सुकून है मगर इज़्तिराब रखते हैं। ये कारोबारे मोहब्बत भी खूब है कि जहां, ये कारोबारे मोहब्बत भी खूब है कि जहां न सूद का न ज़िया का हिसाब रखते हैं। सुभान अल्लाह। और ये शेर देखिएगा जमशेद साहब माशाअल्लाह और राना साहब। जी। जरे रकीक हुई आपके कदम की खाक, जरे रकीक हुई आपके कदम की खाक, वगरना यूं कहीं सहरा भी आब रखते हैं। बहुत अच्छे। यानी जो बुनियादी तस्वुर मैंने पेश किया है, जाहिर है कि मेरी अकीदत या तमाम
مسلمانان عالم کی عقیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نوعیت کی ہے کہ ہم ان کے عشق کی سرشاری میں وہ باتیں کرتے ہیں اور یقیناً صحیح کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک جو ہے وہ زر رقیق بن گئی. زر رقیق پگھلا ہوا یا مایا صورت میں سونا، یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں. وہ جو تیل وغیرہ تیل ہے جو جس کی وجہ سے آج پوری مڈل ایسٹ جو ہے اور سعودی عرب جو ہے، تو آپ کے قدموں کی خاک کی وجہ سے آپ کے قدموں کی خاک جو ہے وہ زر رقیق بن گئی. زر رقیق ہوئی آپ کے قدم کی خاک، وگرنہ یوں کہیں صحرا بھی آب رکھتے ہیں. یہ ان کا ظرف کہ ہم سے گناہ گاروں کا، یہ ان کا ظرف کہ ہم سے گناہ گاروں پر نگاہ لطف و کرم بے حساب رکھتے ہیں. یہ ان کا ذکر کہ فصل خزاں کے ہوتے ہوئے، یہ ان کا ذکر کہ فصل خزاں کے ہوتے ہوئے ہر ایک سانس میں بوئے گلاب رکھتے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ شرار عشق نبی کا یہ معجزہ ہے کہ ہم، شرار عشق نبی کا یہ معجزہ ہے کہ ہم درون سینہ ہزار آفتاب رکھتے ہیں. درون سینہ ہزار آفتاب رکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی نعت ختم ہوئی. جی سبحان اللہ جی، جزاکم اللہ خیر. تو ناظرین آپ جڑے رہیے اور آپ اس کے ہمارے ساتھ، اور بھائی آپ کو بہت خوبصورت کلام آپ کو سننے کو ملے گا اور دلچسپ گفتگو بھی ہوگی. تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے مہمان محترم جناب مسعود صاحب کی طرف بڑھوں، تو میں روایتاً ایک غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اگر مہمانان گرامی کی اجازت ہو تو میں کیجیے. غرض ہے کہ عقل سے اب استفادہ کر لیا ہے، عقل سے اب استفادہ کر لیا ہے. جی کر لیا ہے. پھر سے کہیے. عقل سے اب استفادہ کر لیا ہے، عشق سے میں نے کنارہ کر لیا ہے. اور مرنے والا میں نہیں ہوں تیری خاطر، مرنے والا نہیں ہوں تیری خاطر، میں نے جینے کا ارادہ کر لیا ہے. بہت اچھے. مرنے والا میں نہیں ہوں تیری خاطر، میں نے جینے کا ارادہ کر لیا ہے. اور میں جدا ہو کر مزے سے جی رہا ہوں، میں جدا ہو کر مزے سے جی رہا ہوں، اب جدائی کو گوارا کر لیا ہے. میں جدا ہو کر مزے سے جی رہا ہوں، اب جدائی کو گوارا ہے. اور میرے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، میرے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، زندگی میں جو بھی چاہا کر لیا ہے، زندگی میں جو بھی چاہا کر لیا ہے. اور ڈوبنے کا اب مجھے ڈر بھی نہیں ہے، ڈوبنے کا اب مجھے ڈر بھی نہیں ہے، ایک تنکے کو سہارا کر لیا ہے. واہ، ایک تنکے کو سہارا کر لیا ہے. واہ. اچھا دیکھیے کہ تم خفا رہنے لگے ہو مجھ سے اکثر، تم خفا رہنے لگے ہو مجھ سے اکثر، کیا محبت کا ارادہ کر لیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. کیا تضاد کی کیفیت ہے. اور ناراض رہنے کا، وہ غالب نے کہا تھا نا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، غالب نے کہا تھا کہ تو اس کو ہم لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. لاگ کہتے ہیں لاگ کہتے ہیں دشمنی کو. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ. اگر وہ ہم سے نفرت بھی کرے، دشمنی بھی کرے، تو ہم چلو
اپنے آپ کو یہ بہلا لیں گے، دل میں یہ کہیں گے کہ چلو اس کو کچھ تو توجہ ہماری طرف ہے، ہم اسے بھی محبت سمجھ لیں گے. جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا، نہ نفرت ہو نہ محبت ہو. تو یہ وہ موضوع ہے جس کو آپ نے نئے انداز میں اس میں بیان کیا. جی شکریہ سر، شکریہ، نوازش ہے آپ کی. دوبارہ کہیے. جی جی جی، بیچ میں لقمے دیتا رہوں گا میں، نہیں، بیچ میں لقمے دیتا رہوں گا. آپ کے نام کے ساتھ پروفیسر ایسے نہیں لگا ہوا. بالکل نام کے ساتھ ہی لگا ہوا. ویسے یہ ہیں بھی پروفیسر ماشاءاللہ، بہت انہوں نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ پروفیسر کی، اور سچ میں پروفیسر ہیں، وہ نہیں ہے کہ دوسرے. اچھا، وہ اصل میں جو ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے یہاں پتہ نہیں اور جگہوں پہ اس کا رواج ہے یا نہیں، طوطا بیٹھا ہوتا ہے، فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ پروفیسر. پاکستان یہ میں حکیم اور یہ تو ہمارے کلچر کا ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کے یہ حکیم صاحبان جو بیچارے ایسی الٹی سیدھی دوائیں دے کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ پروفیسر. تو آپ نے یہ اچھا کیا کہ بتا دیا کہ اصلی پروفیسر ہیں. جی بالکل. چلے عرض کرتا ہوں سر، تو تم خفا رہنے لگے ہو مجھ سے اکثر، کیا محبت کا ارادہ کرنا ہے. کیا محبت کا ارادہ کر لیا ہے. میں عرض کیا نا تجارت باریک میں سے نہیں سود و زیاں کچھ، اس تجارت میں نہیں سود و زیاں کچھ، دل سے ہم نے دل کا سودا کر لیا ہے. دل سے ہم نے دل کا سودا کر لیا ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ زندگی میں کام بھی تم کچھ تو کر لو، زندگی میں کام بھی تم کچھ تو کر لو، اس قدر ثاقب تماشا کر لیا ہے، اس قدر ثاقب تماشا کر لیا ہے، عقل سے اب استفادہ کر لیا ہے، عشق سے میں نے کر لیا ہے. یہ بتاتا چلوں کہ یہ آن لائن مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے اس طریقے سے آپ تالیوں کی آپ کی آواز تو ہمیں نہیں آئے گی اور نہ آپ کس طریقے سے داد دیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے کمنٹس کے ساتھ ہمیں داد دے سکتے ہیں، اس میں لکھ سکتے ہیں، اس کو لائک کر سکتے ہیں. اس طرح کے آپ کمنٹس دیتے رہیے تو اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ. تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے ایک بہت ہی معزز مہمان جو کہ ناروے سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ان کا نام ہے جمشید مسرور، اور وہ بہت ہی پورے اسکینڈینیویا میں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اردو کے سب سے زیادہ جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، تقریباً 40-45 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں اردو کی ترویج و ترقی کے لیے، اور پھر ڈرامہ بھی لکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں نارویجن میں بھی انہوں نے شاعری فرمائی ہے. اور اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی جو تعریف کی جائے، اور بہت ہی نامور شخصیت ہیں، تو پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور مختلف مشاعروں میں حصہ لیتے ہیں. تو میں آپ ان سے عاجزانہ درخواست کروں گا کہ اپنا کلام ہماری سماعتوں کی اور ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. محترم جناب جمشید مسرور صاحب. بہت شکریہ، اور آپ کے سامعین کو بھی سلام، اور ان کا بھی شکریہ جو تشریف لا کر جنہوں نے ہماری عزت افزائی کی. تو ایک غزل پیش کروں. جی انشاءاللہ. دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا ہوا، واہ. دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا ہوا. جی. واہ. جیسے فصیل شہر سے شہر بدر لگا ہوا. واہ 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 واہ. دور کھڑا ہے دشت میں ایک شجر لگا ہوا، واہ. جیسے فصیل شہر سے شہر بدر لگا ہوا. کیا کہنا. سوز سے یوں نڈھال ہے، سوز سے یوں نڈھال ہے، زخم جگر لگا ہوا. یہ ریپیٹ کیجیے گا، نہیں سمجھ آیا.
सोज से यूं निढाल है जख्म जिगर लगा हुआ, जैसे जमीन पे दर्द से ख्वाब का सर लगा हुआ। वाह सोज से यूं निढाल है जख्म जिगर लगा हुआ, जैसे जमीन पे दर्द से ख्वाब का सर लगा हुआ। वाह शोबदाबाज लोग हैं वाह शोबदाबाज लोग हैं। चश्म जदन में क्या हुए, शोबदाबाज लोग हैं जी चश्म जदन में क्या हुए, खाक पे धड़ पड़ा हुआ, पेड़ पे सर लगा हुआ। वाह वाह शोबदाबाज लोग हैं बहुत खूब। चश्म जदन में क्या हुए, क्या हुए, खाक पे धड़ पड़ा हुआ, पेड़ पे सर लगा हुआ। पेड़ पे। वाह वाह क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया। मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी, चंद मुज़य्यन आदमी। मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी, खूक की दुम लगी हुई, बूम का पर लगा हुआ। क्या कहने, क्या कहने। वाह क्या खूबसूरत। वाह मिलते हैं रोज शहर में चंद मुज़य्यन आदमी, खूक की दुम लगी हुई, बूम का पर लगा हुआ। क्या कहने। जाने कहां से हो के अब मौजे ख्याल आई है, जाने कहां से हो। जी जाने कहां से हो के अब मौजे ख्याल आई है, मौजे ख्याल आई है। वाह चोट उधर लगी हुई, जख्म इधर लगा हुआ। क्या कहने। वाह वाह क्या कहने। वाह वाह बहुत शुक्रिया। जाने कहां से हो के अब मौजे ख्याल आई है, चोट उधर लगी हुई, जख्म इधर लगा हुआ। खुद ही से इख्तलाफ था, बात भी ऐसी कुछ न थी। खुद ही से इख्तलाफ था, बात भी ऐसी कुछ न थी। बात भी ऐसी कुछ न थी। खुद ही से इख्तलाफ था, बात भी ऐसी कुछ न थी। और इसी एक बात का मुझको है डर लगा हुआ। क्या कहने। वाह वाह। और इसी एक बात का मुझको डर लगा हुआ। खुद ही से इख्तलाफ था, बात भी ऐसी कुछ न थी। और इसी एक बात का मुझको है डर लगा हुआ। खाक पे हो के ताक पर फूल की वो जगह नहीं, खाक पे हो के ताक पर फूल की वो जगह नहीं, जैसे मकाम पर नहीं, नेज़े पे सर लगा हुआ। खाक पे हो के ताक पर फूल की वो जगह नहीं, जैसे मकाम पर नहीं, नेज़े पे सर लगा हुआ। आखिरी शेर है। सारे जहां को बेच कर बेशक लौट के घर गया जो मैं, सारे जहां को बेचकर, सारे जहां को बेचकर लौट के घर गया जो मैं, देखा कि बेचने को था मेरा ही घर लगा हुआ। क्या कहने। वाह वाह। सारे जहां को बेचकर बहुत लौट के घर गया जो मैं, देखा कि बेचने को था मेरा ही घर लगा हुआ। मेरा ही। क्या कहने। दूर खड़ा है दश्त में एक शजर लगा हुआ, जैसे फसीले शहर से शहर बदर लगा हुआ। वाह जी वाह। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। बड़ी मोहब्बत जी। और अर्ज ये मैंने करनी थी कि इसमें से जो है कि प्रोफेसर साहब आप भी, और कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने ही सवालात करने हैं, तो कोई भी इधर हमारा फ्रेंडली ये है प्रोग्राम, इसमें कोई भी सवालात कर सकता है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जमशेद साहब से तो आप भी पूछ सकते हैं सवाल।
کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ہم اپنا کلام سناتے رہیں گے. جمشید صاحب سے میری اصل میں ایک دن اس پہ رابطہ ہو گیا تھا فون کے اوپر، تو انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا تھا. ماشاءاللہ لاہور میں یہ رہے ہیں اور بہت عرصے سے شاعری کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک دو واقعات بھی اپنے بتائے. تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، ہم یہیں تک محدود رہے. ہاں کوئی جمشید صاحب تسی کوئی لطیفہ سنانا چاہو تو سنا دے ہو، میں کوئی نہیں، میں نے کیا سوال کرنے. کسی وقت اور رانا صاحب سے کہیں گے کہ لطیف قسم کے لطیفوں کا بے شک دور رکھ لیں. چلو ٹھیک ہے، یہ کر لیں گے. اچھا وہ بڑا محدود ہے. جی چلے، میں آپ سے یہ تھوڑا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے وہ اس کا ترجمان کا یہ ٹرانسلیٹر کا بھی جو کام کرتے ہیں تو اور پھر آپ نے اپنی شاعری کو بھی اس میں نارویجن میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور پھر اس میں لکھی بھی ہے نارویجن میں. تو یہ جہاں تک ٹرانسلیشن کا تعلق ہے، اس میں آپ کو کیا اس میں مشکلات پیش آئیں؟ کیونکہ ایک چیز جہاں تک میں سمجھتا ہوں، پروفیسر صاحب بھی بتائیں گے، کہ کسی بھی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنا ناممکن ہے. اس کا آپ اس کو مفہوم اس کا بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عرب ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ اس بارے میں کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو اس میں یہ تھا کہ جب شروع میں میری ایک دو چیزیں یہاں کے اخباروں نے نمایاں جگہوں پہ شائع کی، تو ناروے نہیں، اسکینڈینیویا کے سب سے بڑے پبلشرز تھے، انہوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا اور دلچسپی ظاہر کی کہ وہ میرا کلام جو ہے وہ نارویجن زبان میں ترجمہ کروانا چاہتے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے یہ لبرٹی بھی دی. میں نے کہا جی کہ مجھے جو زبان آتی ہے یہ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ میری لمٹس ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں اتنا خوبصورت ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ناروے میں جتنے شاعر ہیں ان میں سے ایک شاعر سلیکٹ کر لو ناروے کا، تو وہ آپ کے ٹرانسلیشن کو پالش کرے گا. تو یہ تو بہت اچھی پروپوزل تھی نا. تو پھر میں نے اپنی مرضی کا ایک شاعر، جس کو میں شاعروں کا شاعر کہا کرتا ہوں، اور جنہوں نے 25 کتابیں لکھی ہوئی ہیں شاعری پر اور ڈرامے پر اور بہت کچھ، گریٹ مین. تو ان سے پھر رابطہ ہوا. تو ہم پھر تقریباً 2 سال جو ہے نا اس کام میں جتے رہے. کچھ باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس میں پھر ضروری تھا کہ ٹائم دیا جائے جتنا ضروری ہے. تو اس کا رزلٹ پھر نہایت عمدہ نکلا. تو وہ کتاب شائع ہوئی لمحوں کے سمندر کے نام سے. اور اس کے بعد پھر میری دوسری کتاب انہوں نے شائع کی. پھر یہاں کی انتھالوجیز بھی، اس میں بھی میں چیف گیسٹ کے طور پر شامل مجھے کرتے رہے ہیں شامل. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن وہ بات میں نے بھی ایک انٹرویو میں کہی تھی، اخبار کے انٹرویو میں، کہ جب آپ شاعری کو کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو اس میں سے سب کچھ آ جاتا ہے، صرف شاعری جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات، سارا صحیح کہا ہر چیز کا. لیکن وہ جو لطافت ہے نا شاعری کی، لطافت، بالکل ہاں جی، وہ اڑ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بات بہت درست ہے. کلامی معاف کے اصل میں یہ آپ نے بتایا تھا کہ جو یہ بہت یہ بڑی ایک قسم کی فخر کی بات ہے کہ جو آپ کی جو شاعری کو ادھر جو ٹرانسپورٹ میں بھی اس کو اشتہار کے طور پر بھی لگایا گیا، بسیز میں اور ادھر ٹرینز میں اور ادھر ادھر. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے آپ کی جو میں نے سنا ہے. سب سے پہلے انہوں نے سرکاری کام تھا نا، تو انہوں نے 3 شاعر چنے تھے، جن کے کلام کو انہوں نے خوبصورت پلے کارڈز کی شکل میں اوسل میں اینڈ ایلسویئر وہ لگانا تھا ٹرانسپورٹ میں. تو ایک میں تھا اور 2 نارویجن شاعر تھے، ایک مرد اور ایک عورت. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں بہت عزت دی. اور جب پلے کارڈز لگے بسز میں اور ٹرینوں میں اور ٹرامز میں، بالکل، تو اس کا انہوں نے اہتمام یہ رکھا کہ ساتھ میں اردو ورژن بھی لگایا. اچھا. نارویجن تو ہے نا، تو ساتھ میں اردو. تو یہ دونوں چیزیں جب لوگوں نے دیکھی، تو یہ میرا اعزاز ہے کہ میں نے نارویجن لوگوں کو اردو دکھائی لکھی ہوئی.
बेशक बेशक। नहीं, मैं ये नाजरीन को ये बता दूं, प्रोफेसर साहब आप भी सर सुने कि ये असल में जैसे पाकिस्तान में हर रक्शे पे, बस पे, ट्रक पे वो शायरी होती है, वो शायरी नहीं है ये। जी हाँ बिल्कुल। ये जो वाकई इधर यूरोप में अगर ऐसी किसी को ऐसी ये फैसिलिटी मिलती है कि उसकी शायरी ऐसी लगाई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो वैसी वो नहीं है। इसलिए मैं नाजरीन को भी ये बता दूं कि बहुत फख्र की बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी शायर जो जमशेद मसरूर साहब की ये शायरी इधर नॉर्वे की ट्रांसपोर्ट पे लगी है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं सर आप इसमें। तो काफी गुफ्तगू हो गई है, तो महल अब चलते हैं कि आपसे इससे पहले कि आपके और कलाम सुने, तो मैं जो नाज़रीन हमारे जो कमेंट्स हमें दे रहे हैं और लाइक्स दे रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, साथ ही साथ कहता चलूँ और ये भी बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये जो है उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया जा रहा है। तो अब फिर दोबारा से हम चलते हैं मोहतरम जनाब जमशेद मसरूर साहब की तरफ और उनसे और कलाम की कहते हैं कि सुनाएं जनाब जमशेद जी। तो कुछ ऐसा है कि गुमगश्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं? गुमगश्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं? जी। गुमगश्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं? जो मर चुके वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं? क्या कहने बाबा, जो मर चुके वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं? गुमगश्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं? जो मर चुके वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं? लगता है यूं कि रूठ गए एकदम सभी। लगता है यूं कि रूठ गए एकदम सभी। रूठे हुए दिनों को मनाकर कहाँ से लाएं? रूठे हुए दिनों को मनाकर कहाँ से लाएं? वाह। लगता है यूं कि रूठ गए एकदम सभी। रूठे हुए दिनों को मनाकर कहाँ से लाएं? बाजारे गुल फरोशां महीनों से बंद है। वाह, बाजारे गुल फरोशां महीनों से बंद है। वाह, क्या बाजारे गुल फरोशां महीनों से बंद है। वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं? क्या कहना। वाह, वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं? बाजारे गुल फरोशां महीनों से बंद है। वाह जी वाह। वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं? क्या कहने, क्या कहने। अंबारे बुए गुल को ठिकाना तो याद है। अंबारे बुए गुल को ठिकाना तो याद है। बस इसको अपने घर में बचाकर कहाँ से लाएं? अंबारे बुए गुल को ठिकाना तो याद है। बस इसको अपने घर में बचाकर कहाँ से लाएं? इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। हम ख्वाब दूसरों को दिखाकर कहाँ से लाएं? इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। हम ख्वाब दूसरों को दिखाकर कहाँ से लाएं? नाका हर एक मोड़ पे बखिया गरों का है। नाका हर एक मोड़ पे बखिया गरों का है। हम चाक दामनी को छुपाकर कहाँ से लाएं? नाका हर एक मोड़ पे बखिया गरों का है। क्या कहना। हम चाक दामनी को छुपाकर कहाँ से लाएं? अब रहने दुश्मना हैं हम्म, इशारे भी लम्स भी। वाह,
अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी, चुपके से उसको हाथ दबाकर कहाँ से लाएं। क्या कहने वाह। अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी, चुपके से उसको हाथ दबाकर कहाँ से लाएं। वाह। अब जमशेद दिल बरों में गुरेज और बढ़ गया। जी बढ़ गया। वाह। जमशेद दिल बरों में गुरेज और बढ़ गया, हम कोई उज्र आंख बचाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। गुमगश्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं, जो मर चुके वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत जी। चले और भी कुछ अनायत करें सर, और भी कुछ अनायत करें। कुछ बाद में हो जाए। चले फिर एक कर लेते हैं। हाँ तो चले आप उतनी देर देख लें, उतनी देर हम सुनते उतनी हैं। देर में चले मैं ये है कि इससे पहले कि मैं अजीमुल मुर्तबर हस्ती जनाब प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ूं, तो मैं एक गजल के चंद अशार पेश करने की इजाजत चाहूंगा। सर अगर इजाजत है। जी तो बिल्कुल कोने में सिसकती जिंदगी है, दूर कोने में सिसकती जिंदगी है, गम के डर से हाथ मलती एक खुशी है। वाह। गम के डर से हाथ मलती एक खुशी है, जो अभी साए के काबिल भी नहीं है, जो अभी साए के काबिल भी नहीं है, इस शजर को धूप मुड़कर देखती है। वाह। जो अभी साए के काबिल भी नहीं है, बहुत इस खूब। शजर को धूप मुड़कर देखती है। जी सर। तो सोया सोया जब कहीं से चांद निकला, सोया सोया जब कहीं से चांद निकला, रात भर फिर रात की सीना जनी है, रात की सीना जनी है। और आमदे खिजा में गम ज़दासी, आमदे खजा में गम ज़दासी, एक बुलबुल हाथ मलती जा रही है, एक बुलबुल हाथ मलती जा रही है। और एक नशा है मौज दरिया का तबस्सुम, एक नशा है मौज दरिया का तबस्सुम, और कश्ती बादलों में डोलती है, और कश्ती पानियों में डोलती है। और दीदनी है बादलों की झंझनाहट, दीदनी है बादलों की झंझनाहट, और हवा मस्ती की लय पर गा रही है, क्या बात। हवा मस्ती की लय पर गा रही है। और एक थकी सी मौज आई जो किनारे, एक थकी सी मौज आई जो किनारे, पहलू में साहिल के आकर सो गई है। एक थकी सी मौज आई जो किनारे, पहलू में साहिल के आकर सो गई है। इतनी हैरत से न देखो इसको साकिब, इतनी हैरत से न देखो इसको साकिब, ढलते सूरज के तो दिल में आजिज़ी है, ढलते सूरज के तो दिल में आजिज़ी है। और दूर कोने में सिसकती जिंदगी है, गम के डर से हाथ मलती एक खुशी है। नाज़रीन, और आपके दफा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमें लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं बहुत ही अजीम और मुर्तबत हस्ती मोहतरम जनाब प्रोफेसर नकवी साहब का, जिनको आलमी तौर पर बहुत जाना पहचाना जाता है। और इनकी जो है एक अरसा एक मुद्दत उन्होंने तालीम और तदरीस में गुजारा है, और अभी तक इनका ये सिलसिला जारी है। अभी जो मौजूदा दौर के बेशुमार शुआरा हैं वो इनके शागिर्द हैं, और इसके अलावा इनकी जो शायरी है उसमें मिर्ज़ा गालिब, इकबाल, फैज़ और अख्तर शिरानी और नासिर काज़मी वगैरह के जो अंदाज या लहजा या जो भी आप कह लें असलूब इनकी शायरी में पाया जाता है। तो बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम खुदा
प्रोफेसर नवाज नकवी साहब से वो अपना कलाम हमें इनायत फरमाए। जी मोहतरम प्रोफेसर साहब। जी बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का इफ्तिखार साहब। मैं किसी जमाने में कुछ शौक सा थोड़ा सा चर्रा गया था मुझे रुबाइयाँ लिखने का। जी जी। क्योंकि रुबाई बहुत कम लिखी जाती है, अक्सर शुअरा या नज़में लिख देते हैं या फिर गज़लें होती हैं, बहुत हुआ कतात वगैरह लिख दिए। तो रुबाई का रिवाज जो है वो कम से कम तर होता जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो रुबाई के औज़ान जो है मखसूस हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको एक बड़े भरपूर अंदाज में बात करनी पड़ती है, खास तौर पर चौथे मिसरे में आकर आप गोया एक क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं अपने मौजू के। तो पहले मैं कुछ रुबाइयां जो हैं वो आपके सामने रखे देता हूं। सर कथा कलामी माफ कीजिए कि मैं ये कुछ हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि शायद रुबाई होती क्या है, अगर इसकी तारीफ फरमा दें, और रुबाई और कथा में फर्क क्या है तो ये भी जरा बता दे तो नाज़रीन के लिए। अच्छा चलिए मैं बता दूं। रुबाई जो है ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, 4 मिसरों पर, मगर इसका वजन जो है वो मखसूस है, हर वजन में नहीं कही जा सकती। और आमतौर पर समझाने के खातिर हम इसका वजन जो बयान करते हैं, बजाय वो फेलुन वाले उसके, हम यूं बयान करते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये है रुबाई का वजन। जी जी। दूसरी सूरत में आप कहते हैं मफऊल, मफाइल, मफाइल, फऊल जी। लेकिन ज्यादा जो मारूफ इसके लिए बहर का हवाला दिया जाता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर उसके बाद इसके 24 ज़िहाफ़ात हैं, उसकी बहस में हम इस वक्त नहीं पढ़ेंगे, वो एक लंबी बात है। जी जी बिल्कुल। और रुबाई के चारों मिसरे एक ही वजन में भी हो सकते हैं या उन 24 ज़िहाफ़ात में से किसी भी वजन में हो सकते हैं। अगली बात ये है कि पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, ये रुबाई का जो है ये काफिया रदीफ के साथ होता है। तीसरा मिसरा जो है वो आप काफिया रदीफ के बगैर कह लें या काफिया रदीफ के साथ कह लें, लेकिन पहला, दूसरा, चौथा जो है इनके लिए लाजमी है कि ये काफिया रदीफ के साथ हो। अच्छा, कता जो होता है, अब मैं कते में और रुबाई में फर्क जो है वो भी बता देता हूँ। कते में ये होता है कि उसमें जरूरी नहीं है कि 4 मिसरे ही हो, उसमें 6 मिसरे, 8 मिसरे, 10 मिसरे, यानी 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 10 शेर, 15 शेर, 20 शेर, जितने मर्जी आप कह लें। लेकिन शर्त उसके लिए यही होती है कते में कि आपका मौजू एक ही होना चाहिए। आपका मौजू जो है वो एक ही रहता है उन तमाम अशार में जो आपने 2 शेरों की सूरत में या 15 शेरों की सूरत में या 8 शेरों की सूरत में कहें, आपका मौजू नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए अगर कभी गजल के दौरान में शायर जो है वो आ जाए इस बात की तरफ कि एक ही मौजू से 2, 3, 4, 5 शेर जो है वो बयान करना चाहे, तो वहां पर आप काफ लिखा हुआ देखेंगे, काफ, जिसका मतलब है कि यहाँ से मेरे कताबंद अशार शुरू हो रहे हैं। मसलन वो जो गालिब की एक मशहूर गजल नहीं है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो उसमें 4 कताबंद अशार आते हैं, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ो अशवो अदा क्या है, निगाहे जुल्फ़े अंबरी क्यों है, शिकने जुल्फ़े अंबरी क्यों है, निगाहे चश्मे सुरमसा क्या है। अब ये चारों जो शेर हैं ये कताबंद हैं, यानी गजल के दौरान में भी आ सकते हैं या गजल से हटकर आप वैसे भी कह सकते हैं। मेरा ख्याल इतनी बात काफी है सर, मैं नहीं चाहता कि कोई बोरियत पैदा हो जाए, अब यहाँ मैं लेक्चर देना शुरू कर दूं। तो बहरहाल रुबाई जो है 4 मिसरों की होती है, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो मैं किसी जमाने में लिखी थी, लफ्जों के खनकते हुए सागर देखो। आप मिसरे को रिपीट कर सकते हैं, लफ्जों के खनकते हुए सागर देखो, मस्ते मए विजदान के तेवर देखो, और सीने से मेरे
علم کے موتی چن لو. واہ. سینے سے میرے علم کے موتی چن لو, ایک بار سمندر میں اتر کر دیکھو. واہ, ایک بار سمندر میں اتر کر دیکھو. واہ. ایک بار سمندر میں اتر کر دیکھو. اور جناب علی, جی. کم گوئی کا الزام ہے ہم پر نقوی. واہ. کم گوئی کا کم گوئی کا الزام ہے ہم پر نقوی, کہہ دے مگر ان سے کوئی جا کر نقوی. واہ. بازار میں لاتے ہی نہیں سستا مال, بازار میں لاتے ہی نہیں سستا مال, اشعار کی صورت میں ہے گوہر نقوی. واہ, کیا کہنے ہیں الفاظ کی. اور ایک اور دیکھیے جی, ایک اور دیکھیں, تاروں سے چمک چھین کے لے آتے ہیں. تاروں سے چمک چھین کے لے آتے ہیں. تاروں سے چمک چھین کے لے آتے ہیں, جب جا کے کہیں دادے سخن پاتے ہیں. واہ. واہ. تب جا کے کہیں دادے سخن پاتے ہیں. تخلیق کا فن بھی ہے بڑا جان لیوا, واہ. تخلیق کا فن بھی ہے بڑا جان لیوا, کانٹے سے رگے جاں میں اتر جاتے ہیں. کانٹے سے رگے جاں میں اتر جاتے ہیں. واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. ہر دکھ کی دوا ڈھونڈ لی میں خانے میں, ہر دکھ کی دوا ڈھونڈ لی میں خانے میں, پی جتنی ملی کھول, ہر دکھ کی دوا ڈھونڈ لی میں خانے میں, پی جتنی ملی گھول کے پیمانے میں. ہاں آج تیرا داخلہ ممنوع نہیں, ہاں آج تیرا داخلہ ممنوع نہیں, فردوس اترا میرے کاشانے میں. کیا کہنے, فردوس اتر آ میرے کاشانے میں. کیا کہنے, کیا کہنے. اچھا, تو اپنے خیال کافی ہیں, ویسے تو خیر میری کافی ربائیاں ہیں, لیکن یہ کہ میں نے کہا چلیں. اچھا صاحب, ایک سوال ادھر میں پوچھنا تھا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کل یہ اتنا رجحان نہیں ہے ربائی کی طرف. اس کی وجہ میں نے پہلے عرض کی نا آپ سے کہ ایک تو وزن میں لوگ کیونکہ اتنے زیادہ ایکسپرٹ تو ہوتے نہیں ہیں, تو وزن میں مار کھا جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلا دوسرا چوتھا مصرع. قطعے میں یہ شرط نہیں ہے, قطعے میں آپ کا صرف دوسرا چوتھا چھٹا آٹھواں یہ مصرے جو ہیں یہ کافی ردیف میں ہو تو یہ چل جاتا ہے. تو فیض صاحب نے اور قاسمی صاحب نے اور احمد فراز نے اور بہت سارے شعراء نے قطع, اب آج کل انور شعور صاحب جو ہیں وہ جنگ میں قطع لکھتے ہیں. رئیس امروی صاحب تھے مرحوم, وہ قطع ہر روز اس میں اخبار میں لکھا کرتے تھے. تو قطع جو ہے وہ زیادہ وہ پاپولر ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اب ربائی کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. باہر کے فرمائیں آگے. برصغیر تذکرہ میں بھی ربائیاں میں نے لکھی ہوئی ہیں, لیکن کیونکہ ابھی میں اس موڈ میں نہیں ہوں, اس لیے میں وہ ڈھونڈ کر لا نہیں سکتا. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں سر, میں نے پیش کر دی ہیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے بس ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. تو زیادہ نہیں لکھی جاتی, لیکن لکھتے ہیں جو لکھنے والے ہیں لکھتے ہیں. جی جی بالکل لکھتے ہیں, بالکل لکھتے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. کوئی جوانی کے زمانے کی غزل سنائے, کوئی نوجوانوں کے لیے. جوانی کے, ہاں اصل میں بھی یہ محسوس کر رہا تھا کچھ دیر سے کہ ہماری باتیں بہت زیادہ بوریت کا شکار نہ ہو جائیں, بوریت کا شکار نہ ہو جائیں. تو وہ میں ڈھونڈتا ہوں ساتھ وصال یار, کیا ہی مختصر ٹھہری. کیا ہے جی وہ رات کو گئے تھے وہ اگلی صبح کے وعدے پر, عمر کٹ گئی ساری رات عمر بھر ٹھہری. اچھا جی دیکھتا ہوں
میرے اصل میں بکھری ہوئی ہیں چیزیں زیادہ تر. جی 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 بے شک. ایک شب کی ہی صحیح پہلے سنی ہے اپنا رانا صاحب, یہ ایک شب کی ہی صحیح اس سے شناسائی تو تھی. سنائے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ سے سنائے. آپ کا تو ماشاءاللہ ایک شب کی بار بار سننے کو دل کرتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا جی. جب وہ بچھڑی تھی تو آنکھوں میں نمی آئی تو تھی. واہ. جب وہ بچھڑی تھی آنکھوں میں نمی آئی تو تھی. تو آنکھوں میں نمی, ایک شب کی ہی صحیح اس سے شناسائی تو تھی. ایک شب کی ہی صحیح اس سے شناسائی تو تھی. کیا کہنے, واہ واہ, کیا کہنے. جب وہ بچھڑی تھی, نہیں چھوڑیں جی, اس کو چھوڑیں, کوئی اور نکالتے ہیں. میں یہ آگے ایک شب والی کو چھوڑیں, آپ زیادہ شب والی کی کچھ سنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ون نائٹ اسٹینڈ. نہیں اس کو چھوڑے, کیونکہ اس میں پھر وہ ایک مسلسل ایک کیفیت ہے, اور وہ اپنا اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی وابستہ ہے جو کہ احمد فراز صاحب اور میرے درمیان کہنے لگے کی تحقیق لکھے ہے ایک شب کی صحیح. کچھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کہ اس کو یوں کر دو, کچھ چند لمحوں کی صحیح اس طرح. میں کیا چھڈو جی. اچھا اچھا, تو اب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے, نظم نہ سنا دوں میں؟ چلے نظم سنا دے سر. نظم سنا دیتا ہوں. اس کے اندر میرا جو تغزل ہے یہ بات تو طے ہے کہ چاہے میں نظم لکھ رہا ہوں اور چاہے میں کوئی بھی سینس میں, لیکن اس کے اندر جو شعریت ہے یا جو جان ہے, روح ہوتی ہے نا شعر کی, اس سے میں کبھی غافل نہیں رہا. اور یہ خوبی فیض مرحوم میں بھی تھی کہ وہ نظم بھی لکھے تو وہ غزل نما نظم ہوتی تھی. تو یہ ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے خواہش. اور اس میں آپ کی جی اس نظم میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی انسان کی خواہشات ہیں, چاہے وہ روحانی خواہشات ہوں, چاہے وہ جسمانی خواہشات ہوں, چاہے وہ ایون جنسی خواہشات ہوں, اور اس کے علاوہ جو کوئی اور قسم کی جی, یعنی جتنا بھی انسان جو ہے, ظاہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو انسان کے اندر جتنے بھی خواہشات کے پہلو پائے جاتے ہیں, میں نے اس نظم میں انہیں سمونے کی کوشش کی ہے. میں کتنا کامیاب ہوا ہوں کتنا نہیں ہوا ہوں یہ تو خیر پڑھنے والے, سننے والے اور آپ لوگ فیصلہ کریں گے, لیکن میں نے خواہشات کی جتنی بھی اقسام ہے دنیا میں وہ ساری اس میں اشارے کنائے میں علامتوں کے ذریعے سے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے. لرز رہا تھا شب مضطرب کے پہلو میں, لرز رہا تھا شب مضطرب کے پہلو میں وہ چاند جس کے لیے موت ہے نمود سحر. لرز رہا تھا. چائے پینے کی اجازت ہے؟ آپ نے رکھی ہوئی چائے؟ کیوں نہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ کی چائے دے کر مجھے پیاس لگی ہے چائے کی. اچھا, پانی کی پیاس تو سنی تھی, آنکھوں کی پیاس بھی سنی تھی, یہ چائے کی پیاس آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں. چائے کی پیاس بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے مرحوم روحی کنجاہی صاحب میرے بڑے پیارے دوست تھے بچپن سے نا, تو وہ بہت چائے پیا کرتے تھے. تو اگر ان سے کوئی کہے کہ روحی صاحب جانے دیں, آپ چائے رہنے دیں, تو وہ کہا کرتے, یہ ان کا پیٹ فکرہ تھا کہ جو چائے پیتا مرتا ہے اسے مرنے دو, چائے لاؤ تم. اچھا, تو یہ ہے کہ لرز رہا تھا شب مضطرب کے پہلو میں وہ چاند جس کے لیے موت ہے نمود سحر, بس ایک لذت خوابیدہ جسم و جاں سے دور. بس ایک لذت خوابیدہ جسم و جاں سے دور, سرور و کیف میں غلطاں خمار آلودہ سحر کے خوف سے انگڑائی لے کے جاگی ہے. اچھا, بیچ میں آپ بے شک داد نہ دیجیے گا, ایک منٹ ٹھہریے, بیچ میں بے شک داد نہ دیجیے گا, کیونکہ اس کا جو کنٹینیوٹی جو میں نے برقرار رکھنے کی کوشش کی وہ پھر ٹوٹتی ہے.
सहर के खौफ से अंगड़ाई लेके जागी है, दिल इससे पहले न था आशनाए मस्ती मैं। चली है बादे तमन्ना तो अब ये आलम है कि जैसे रूह के माबद में आफताब उतरे, कि जिस तरह रगो पै में शराब नाब उतरे। हुजूमे ख्वाहिशे सदरंग ने किया ये हाल कि पै बपै मेरे आंगन में माहताब उतरे। ये माहताब मेरे ख्वाब जिंदगी का निसाब, इन्हीं के दम से धड़कता है कायनात का दिल। हयात एक सफर है तो ख्वाहिशे मंजिल, निजाम गर्दिश दौरा तसलसुल शबो रोज। सदाए कुन फयकून नाले दिले पुरसोज, फजाए अंजुमे ताबा फजाए लामहदूद। जियाए अंजुमे ताबा फजाए लामहदूद। शहूदो शाहिदो मशहूदो शाहिदो शहूदो शाहिदो मशहूदो साजिदो मसजूद। असीरे दामे तमन्ना हर एक शय है यहाँ, अजल से जारियो सारी है ख्वाहिशों का सफर। हर एक कतरे नैसा की आरजू के बने सदफ में जाके गोहर। हर एक शब की तमन्ना यही के जल्द ढले के हो तुलुए सहर। हर एक सुबह के आईने में वही एक नूर तजल्लिए दिलबर। हर एक शाम के मंजर में रंगो कैफो सुरूर, इलाजे दीदा तर। गरज के जीना बसीना है ख्वाहिशों का सफर। ये मेरे ख्वाब मेरे माहताब मेरे गुलाब, महक रहे हैं मेरी रूह में समन की तरह। मगर वो फूल कि अब जिनकी जुस्तजू ठहरी। ये मेरे ख्वाब मेरे माहताब मेरे गुलाब, महक रहे हैं मेरे रूह में समन की तरह। मगर वो फूल कि अब जिनकी जुस्तजू ठहरी, हिजाब में है हसीना ने कम सुखन की तरह। हर एक फूल की रंगत जुदा है, हर एक फूल की खुशबू जुदा है, रंग जुदा, अदा जुदा है, नजाकत जुदा है, ढंग जुदा। इस इख्तिलाफ पे कल्बो नजर की जंग जुदा। ये खल्फशार मानी, ये करबे सोजे दुरूं, ये इस्तिराब, ये वहशत, ये मुद्दा तलबी, आरजू की बुल अजबी। जुनू की कौन सी मंजिल पे हूँ खुदा मालूम, मुझे तो खुद भी नहीं अपना मुद्दा मालूम। बस ये ख्वाहिश के लिए इसमें कुछ बातें ऐसी हैं। माशाल्लाह आपने जी क्या खूबसूरत कलाम आपने अनायत किया, और बहुत खूबसूरत लफाजी और इतने हसीन उसको तरीके से आपने किया है। बहुत ज़बरदस्त नज़म थी माशाल्लाह आपकी, बहुत खूबसूरत। जी जी, अभी हमारी जो नज़रियात हैं अभी 53 मिनट्स की हो चुकी हैं तकरीबन। तो जी जी, तो ये मेरा ख्याल एक कलाम जो शेर साहब से भी सुन ले, फिर एक आखिर में आपसे तो फिर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो जी अपने मोहतरम जमशेद मसरूर साहब आप कुछ अनायत करें जी। 7-8 शेर जी अच्छा। साथ ही निकले थे घर से, रात बारिश और मैं। वाह क्या कह साथ ही निकले थे घर से, रात बारिश और मैं। वाह। शहर में जी भर के बरसे, रात बारिश और मैं। क्या कहने, क्या वाह वाह। एक तो थी आमादाए गिरिया वो आंखें भी बहुत। वाह। एक तो थी आमादाए गिरिया वो आंखें भी बहुत। आ गए जाने किधर से, रात बारिश और मैं। क्या कहने, क्या कहने, बहुत कुछ। शमादानों की जगह आंखें दरीचों में मिली। वाह। शमादानों की जगह आंखें दरीचों में मिली। रात को गुजरे जिधर से, रात बारिश और मैं। क्या कहने जी। इस पूरी गजल में ओस्लो की एक रात आपको नजर आएगी। बेशक बेशक, दोबारा से जरा अनायत करें जी। शमादानों की जगह आंखें दरीचों में मिली। रात को गुजरे, आपने स्टॉकहोम में ऐसी रातें देखी होंगी जी। रात को गुजरे इधर से, रात बारिश और मैं। वाह। एक हुजूमे साया ने रोके हुए थे रास्ते। वाह। एक हुजूमे साया ने रोके हुए थे रास्ते। थक गए अपने सफर से,
रात बारिश रात और बारिश। मैं क्या कहने, जी। क्या कहने। साहिबां उड़ते हुए पत्तों का था जिसके तले वाह, ओके ये मेरी नवासियां मुझे गुड बाय कहने आई थी। माशाल्लाह। अच्छा। वो जी, उनका ये है कि वो आज ही पाकिस्तान से आई हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो एयरपोर्ट से सीधे हमारे घर आए, फिर जी, थोड़ा जी। स्टे करके तो अब अपने घर जा रहे हैं। जी जी। एक हुजूमे साया ने रोके हुए थे रास्ते, थक गए अपने सफर से, रात बारिश और मैं क्या कहना, क्या कहना। शहरे खूबा अजनबी बेजार बस्ती ही सही, वाह, शहरे खूबा अजनबी बेजार बस्ती ही सही, फिर भी हो आए उधर से, रात बारिश और मैं क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। बेयकीन चेहरों से ताबे अक्स हिजरत कर गई, बेयकीन चेहरों से ताबे अक्स हिजरत कर गई, अक्स हिजरत कर गई। वाह, मिल गए आईना घर से, रात बारिश और मैं क्या कहना, रात बारिश। क्या कहना। वाह वाह। बेयकीन चेहरों से ताबे अक्स हिजरत कर गई, मिल गए आईना घर से, रात बारिश और मैं बारिश शहर और ही मैं। वाह। शहर ही गोया मुकफ्फल था कि टकराते फिरे, वाह, शहरी गोया मुकफ्फल था कि टकराते फिरे, रोजनों दीवारों दर से, रात बारिश और मैं दीवारों दर से। वाह, शहर ही गोया मुकफ्फल था कि क्या टकराते कहना, फिरे, रोजनों दीवारों दर से, रात बारिश और मैं। क्या कहना। और मकता है, जी, राहे गम में सर हुआ जमशेद जब एक मरहला, वाह, राहे गम में सर हुआ जमशेद जब एक मरहला, आ गए कारे दिगर से, रात बारिश और मैं। क्या कहने जनाब, क्या कहने। बहुत खूबसूरत जी। वाह, साथ ही निकले थे घर से, रात बारिश और मैं, शहर में जी भर के बरसे, रात बारिश और मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी। क्या खूबसूरत कलाम आपने इनायत फरमाया। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत। बड़ी मोहब्बत है जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बगैर किसी तमहीद के हम चलते हैं मोहतरम प्रोफेसर नवाब नकवी साहब की तरफ। उस्ताद मोहतरम, आप अपना कलाम इनायत कीजिए। अच्छा, आज इस तरह है अपना राना इफ्तिखार साहब, जी जी। मुझे गजलें मिल नहीं रही। अब सामने फिर एक नज्म आ गई मेरे। अच्छा, चले कोई बात नहीं। तो नज्म ही सुनाई देता हूँ। जी जी। और है तो ये बड़ी उदास किस्म की नज्म है, लेकिन चलो उदासी गम ये जिंदगी का हिस्सा है। वरना मैं सोच रहा था कि आज अपनी जवानी या नौजवानी, जैसे कि जमशेद साहब भी फरमा रहे थे कि वहां की चीजें को उस जमाने की सुनाऊंगा। अब वो मुझे मिल नहीं रही। मैं काफी देर से देख रहा था तो ऐसी चीजें मिल नहीं रही। तो बहरहाल ये एक नज्म है, इसका उन्वान है एहसास ज़िया। जो इंसान को बहुत सारे ऐसे जिंदगी में पछतावे होते हैं या कोई ऐसी आफात आ जाती हैं कि उसके बाद इंसान समझता है कि मैंने बहुत नुकसान उठाया और मेरे साथ ये हुआ। एक ऐसे शख्स को जहन में रखते हुए कि जो बेचारा बेहिस हो चुका है और जिसकी कह लीजिए कि वो हर वक्त इसी गम में या इसी फिक्र में डूबा रहता है अपने माजी के हवाले से, उसको जहन में रखते हुए ये एक इमेजरी मैंने बनाई है। और इसके वो शख्स भी हो सकता है, और यानी शख्स की दोनों जेंडर्स हो सकती हैं, खातून भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। जिन आंखों के सदके, तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ। जिन आंखों के सदके में मैखाने भी लुट जाएं, क्या कहने। जिन आंखों के सदके में
मैखाने भी लुट जाएं, जिन आंखों की मस्ती से पैमाने भी शर्माएं, उठें तो गजब ढाएं, झुक जाएं तो तड़पाएं, अब झांक के देखो तो बेनूर नजर आए। अब झांक के देखो तो बेनूर नजर आए। चुपचाप खामोश आंखें, नशा है न मस्ती है, खोई हुई रहती है, हसरत सी बरसती है। तरसे हुए हाथों में रूठे हुए पैमाने, अफसुर्दा निगाहों में उजड़े हुए मैखाने, हर वक्त उदास आंखें कुछ सोचती रहती हैं, जाने ये खलाओं में क्या ढूंढती रहती हैं। क्या कहने, जाने ये खलाओं में क्या ढूंढती। हाँ, ज़हन में रखिएगा कि जिन आंखों के सदक़े से मैखाने भी लुट जाएं, जिन आंखों की मस्ती से पैमाने भी शर्माएं, उठें तो गजब ढाएं, झुक जाएं तो तड़पाएं, अब झांक के देखो तो बेनूर नजर आए। ये जरा ज़हन में रखिएगा। जी जी। जाने ये खलाओं में क्या ढूंढती रहती हैं, ख्वाबों के जजीरे से लौट आओ तो अच्छा है। रातें हैं बड़ी लंबी, सो जाओ तो अच्छा है। बोझल हैं बहुत पलकें, आंसू तो कहीं ढलकें, सागर ही कहीं छलकें, एहसास जिया कब तक, ये दर्द निहा कब तक, दुनिया से छुपाना क्या, जख्मों को दबाना क्या, जख्मों को दबाना क्या, एक रोज तो आखिर को ये राज आया होगा, शोलों के भड़कने से हर समत धुआं होगा, एहसास जिया कब तक, ये दर्द निहा कब तक। इसके बाद ये आखिरी बंद है जी। शायर की तरफ से मशवरा है उन उदास आंखों के लिए जो किसी जमाने में पैमाने और शराब खाने जिन आंखों में हुआ करते थे जी जी, और अब उसको उदास देख रहा है। और तो शायर की तरफ से मशवरा है। ये कैफियत जो है, ये इमेजरी या सीन जो है, वो मैं आपको पिछले बंदों में सुना चुका हूँ। तो आखिर में जो मशवरा है वो ये है, यूं ज़ब्ते फ़ुआ करके खुद पर न सितम ढाओ, यूं ज़ब्ते फ़ुआ करके खुद पर न सितम ढाओ, आंखों को बरसने दो, धुल जाएगा गम सारा, आंसू की हकीकत भी कुछ है तो फकत इतनी, बह जाए तो पानी है, रुक जाए तो अंगारा। क्या कहने, बह जाए तो पानी है, रुक जाए तो अंगारा, रुक जाए तो अंगारा। आंसू की हकीकत भी कुछ है तो फकत इतनी, बह जाए तो पानी है, रुक जाए तो अंगारा। क्या कहने, वाह वाह जी, बहुत खूबसूरत जी। नहीं माशाल्लाह, आपने इतनी खूबसूरत। आप अपने टाइम का ख्याल रखिएगा। जी जी, बस टाइम हो गया हमारा, 1 घंटा तकरीब से ऊपर 3 मिनट हो गए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम जमशेद मसरूर साहब कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ शरीक हुए, और उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर नवाब नकवी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ शरीक हुए और इतनी खूबसूरत कलाम हमें रियायत किया। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने हमें दाद भी दी और हमें लाइक भी दिए। तो इंशाल्लाह हमारे से जुड़िए, और अनकरीब ये जो फिर वीडियो है हम यूट्यूब पे भी लगाएंगे, तो आप उस पर भी देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का और तमाम शुराका का, और खुदा हाफिज़। आपका भी बेहद शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत नवाजी। शुक्रिया। अच्छा जी।